أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة العاديات. واو لام زبر ول، عين کڑا زبر ع، دال زیر دی، یا کڑا زبر یا، تا زیر تی، والعادیات، ضاد با زبر ضب، حا دو زبر حن، ضبحن. آگے آیات آیا ضبحا، والعادیات ضبحا. فالام زبر فل، میم او پیش مو، را زیر ری، یا کڑا زبر یا، تا زیر تی، فالموریاتی. قاف دال زبر قد، حا دو زبر حن، قدحن. آگے آیات آیا قدحا، فالموریات قدحا. فالام زبر فل، میم پیشمو، غین یا زیر غی، را کڑ زبر را، تا زیر تی، فالمغیراتی. صاد با پیش صب، حا دو زبر حن، صبحن. آگے آیات آیا صبحا، فالمغیرات صبحا. فا زبر فا، حمزہ زبر آ، سا را زبر سر، نون زبر نا، فأسرنا. با زیر بی، ہا کڑی زیر ہی، بیہی. نون قاف زبر نق، عین دو زبر عن، نقعن. آگے آیات آیا نقعا، فأثرن به نقعا. فا زبر فا، واو زبر وا، سین طا زبر سط، نون زبر نہ، فوسطن. با زیر بی، ہا کڑی زیر ہی، بیہی. جیم میم زبر جم، عین دو زبر عن، جمعن. آگے آیات آیا جمعا، فوسطن به جمعا. حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، حمزہ نون زیر ان، سین الف زبر سا، نون زبر نا، ان الانسان. لام زیر لی، را با زبر رب، با زیر بی، ہا کڑی زیر ہی، لربہ. لام زبر لا، کاف زبر کا، نون وہ پیش نو، دال دو پیش دن، لکنودن. آگے آیات آیا لکنود، ان الانسان لربه لکنود. واو زبر وا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ہا الٹا پیش ہو، وَإِنَّهُ. عین زبر آ، لام کڑا زبر لا، علا. ذال کڑا زبر ذا، لام زیر لی، کاف زبر کا، ذالک. لام زبر لا، شین زبر شا، ہا یا زیر ہی، دال دو پیش دن، لشہیدن. آگے آیات آیا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. واو زبر وا، حمزہ نون زیر ان،
نون زبر نا، ہا الٹا پیش ہو، وَإِنَّهُ لام زیر لی، ہا با پیش حب، با لام زیر بل، خا یا زبر خی، را زیر ری، لحب الخیر، لام زبر لا، شین زبر شا، دال یا زیر دی، دال دو پیش دن، لشدیدن، آگے آیات آیا لشدید، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. امزا زبر آ، فا زبر فا، لام الف زبر لا، افلا، یا عین زبر یا، لام زبر لا، میم پیش مو، یعلمو، امزا زیر ای، زال الف زبر ذا، با عین پیش بو، سا زیر سی، را زبر را، اذا بعثرا، میم الف زبر ما، پا لام زیر فل، قاف پیش قو، با او پیش بو، را زیر ری، ما فی القبور، آگے آیات آیا افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. واو زبر وا، حا صاد پیش حس، صاد زیر سی، لام زبر لا، وحصلا، میم الف زبر ما، فا صاد زیر فس، صاد پیش سو، دال و پیش دو، را زیر ری، ما فی الصدور، آگے آیات آیا وحصل ما فی الصدور. حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، را با زبر رب، با زبر با، حامیم پیش ہم، ربہم، با زیر بی، حامیم زیر ہم، بہم، یا واو زبر یو، میم زبر ما، حمزہ زیر ای، زال لام زیر ذل، یومئذل، لام زبر لا، خا زبر خا، با یا زیر بی، را دو پیش رن، یومئذل لخبیرن، آگے آیات آیا ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم.